अस्सलाम वालेकुम। वर्दा एजुकेशनल प्रेस के साथ मैं हूं मिशेल तैयब। और कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल स्टडीज़ बुक 3, जिसका लेसन है लेसन नंबर 1 क्लाइमेट, यानी कि आबो हवा। अब आबो हवा जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और आबो हवा हर इलाके के हिसाब से उसकी अपनी होती है। ये प्रोविंस टू प्रोविंस यानी सूबे टू सूबे वेरी करती है और सिटीज़ टू सिटीज़ यानी कि मुख्तलिफ शहरों की जो आबो हवा है वो मुख्तलिफ होती है। वो किस तरह से और वो क्यों होती है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो हर आबो हवा का अपना एक जो है वो फ्रूट होता है और फूड होता है, यानी कि आप हर जो आपकी फसल है, हर फील्ड जो है वो एक जगह नहीं होती। तो ये कौन सी फील्ड किस जगह पे होती है और गर्म आबो हवा वाले फूड कौन से होते हैं और सर्द आबो हवा वाले फूड कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आप अपनी जल्दी से बुक्स ओपन करें। सबसे पहले जो है वो हम पढ़ लेते हैं SLO यानी कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। नंबर 1 इज़ डिस्क्राइब देमसेल्व्स। सबसे पहले तो आपने अपने बारे में बताना है। नंबर 2 इज़ आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट इन आवर लाइफ। फिर हम लोगों ने जो है वो इस चीज़ के बारे में भी पढ़ना है कि कितनी ज़्यादा असरअंदाज होती है आबो हवा हमारी ज़िंदगियों पर। नंबर 3 एंड द लास्ट वन इज़ also able to recognize that we build our houses according to the climate। अब जो है वो हम अपने जो घर बनाते हैं ना, वो हम अपनी आबो हवा के हिसाब से बनाते हैं। वो किस तरह से कि आप देखेंगे जो ठंडे इलाके होते हैं या जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर आपको जो हाउसेस की शेप है वो अलग नज़र आती है। इसके अलावा जब आप जो है लाहौर शहर, कराची शहर या इन शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो घर है वो तकरीबन एक जैसे नज़र आते हैं और पहाड़ी इलाकों से डिफरेंट नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है हम वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। किसी ख़ास और तवील अरसे के दौरान माहौल की हालत को आबो हवा कहा जाता है। क्लाइमेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल। आबो हवा लोगों की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वी ईट अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट। हम आबो हवा के मुताबिक खाते हैं। वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट। हम आबो हवा के मुताबिक पहनते हैं। वी हैव बिल्ड आवर हाउसेज अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट। इवन एनिमल्स लिव अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट। यहाँ तक कि हम अपने घर अपनी आबो हवा के मुताबिक बनाते हैं, जानवर भी अपनी आबो हवा के मुताबिक रहते हैं। फूड, ग़िज़ा। क्रॉप्स ग्रो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। फसलें आबो हवा के मुताबिक उगती हैं। सम क्रॉप्स ग्रो इन हॉट क्लाइमेट। कुछ फसलें गर्म आबो हवा एंड सम क्रॉप्स ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। और कुछ फसलें सर्द आबो हवा में उगती हैं। अब हमने जैसे कि बात की, हमने फसलों के हवाले से भी बात की कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि ठंडी जगह पर जो है वो उगाई जाती हैं और कुछ फसलें जो ऐसी होती हैं वो गर्म आबो हवा में उगाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं फूड फॉर हॉट क्लाइमेट, गर्म आबो हवा की ग़िज़ा। नंबर 1 इज़ व्हीट, गंदम, राइस, चावल, स्पाइसेस, मसाले, मैंगोज़, आम, वाटरमेलन, तरबूज। ये सारी चीज़ें जो हैं ये गर्म आबो हवा की ग़िज़ा हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फूड फॉर कोल्ड क्लाइमेट यानी कि सर्द आबो हवा की ग़िज़ा। एप्पल, सेब, ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात, चेरी, फ़िश, मछली, मीट, गोश्त। अब ये जो है ये ठंडी आबो हवा की जो है वो ग़िज़ा हैं। नेक्स्ट, जब आबो हवा की बात हो ही रही है तो हम बात करते हैं ड्रेस यानी कि लिबास की। पीपल वेयर ड्रेस अकॉर्डिंग टू दी क्लाइमेट। लोग आबो हवा के मुताबिक कपड़े पहनते हैं। इन हॉट क्लाइमेट पीपल वेयर लाइट क्लोथ्स। गर्म आबो हवा में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं। इन कोल्ड क्लाइमेट पीपल वेयर थिक क्लोथ्स। सर्द मौसम में लोग मोटे कपड़े पहनते हैं। देयर आर प्लेसेस इन द वर्ल्ड विद वेरी कोल्ड क्लाइमेट।
دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں انتہائی سرد آب و ہوا ہے. In such places people wear very thick and woolen clothes. ایسی جگہوں پر لوگ موٹے اور اونی کپڑے پہنتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے آب و ہوا کے حوالے سے جب بات کی تو ہم نے یہ بات بھی کی کہ پہناوا الگ ہو جاتا ہے, کھانا الگ ہو جاتا ہے, اور کیا الگ ہوتا ہے, ہمارے ہاؤسز یعنی کہ ہمارے گھر بھی جو ان کی بناوٹ ہے وہ بھی الگ ہو جاتی ہے. وہ کس طرح سے؟ ہاؤسز آر بلڈ اکارڈنگ ٹو دی کلائمیٹ. گھر آب و ہوا کے مطابق بنائے جاتے ہیں. ویئر لینڈ از covered with snow throughout the year, people live in igloos. Igloos are made of blocks of ice and snow. جہاں سال بھر زمین برف سے ڈھکی ہو وہاں لوگ اگلو میں رہتے ہیں. اگلو برف اور برف کے بلاک سے بنتے ہیں. In the areas where snow falls, people build houses with slanting roofs. جن علاقوں میں برف پڑتی ہے وہاں لوگ ترچھی چھتوں والے گھر بناتے ہیں. Snow slides down from the slanting roofs and they do not collapse. وہاں برف ترچھی چھتوں سے گرتی ہے اور وہ چھتیں گرتی نہیں. In hot climate people make houses airy. گرم آب و ہوا کے لوگ اپنے گھروں کو ہوادار بناتے ہیں. These houses have large windows and ventilations. ان گھروں میں بڑی کھڑکیاں اور ہواداری وینٹیلیشن ہوتی ہے. اب ہم نے گھروں کے حوالے سے بھی بات کی کہ آب و ہوا جو ہے وہ کتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور ہمارے جو گھر بھی جو ہیں جو ان کی شیپ ہوتی ہے یعنی جو ان کی بناوٹ ہوتی ہے وہ بھی آب و ہوا کے حساب سے ہی بنائی جاتی ہے. نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ ون از مونسون رین یعنی کہ موسمی بارشیں. It is a wind blow from sea towards the land. یہ وہ ہوا ہے جو سمندر سے زمین کی طرف چلتی ہے. It blows over the Arabian Sea in summer. یہ گرمیوں میں بحرہ عرب سے چلتی ہے. Monsoon rain falls between the months of July and September. مونسون کی بارشیں جولائی اور سپتمبر کے درمیان برستی ہیں. اب آپ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بارشیں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری آپ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بارشیں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سال بھر بارشیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں. تو پھر وہاں کے جو جتنا بھی نظام ہے بارش کا وہ اس کے اکارڈنگلی ہی بنایا جاتا ہے. اگر وہاں پر جو ہے وہ پائپ لائن اچھی نہ بچھائی جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ڈیزاسٹر آنے کا بھی کتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو ہر جو جگہ ہے وہ اس کی آب و ہوا کے مطابق ہی آپ کی شیپ کی جاتی ہے اور مینٹین کی جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے اس پورے لیسن کے اندر کتنا کچھ ڈسکس کیا کہ ہم جو ہے وہ آب و ہوا کے حوالے سے خود کو بھی کتنا زیادہ مینٹین کر کے رکھتے ہیں اور خود کو بھی اس چیز کے لیے ان تمام ہرڈلز کے لیے اور ان تمام خوشگوار چیزوں کے لیے تیار کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ فوڈ اسی طریقے کا کھاتے ہیں, پھر اپنے جو اب ہمارے گھر ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم شیپ دیتے ہیں جیسی کہ ہماری آب و ہوا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا پہناوا بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. جو گرم آب و ہوا والے علاقے ہیں وہاں پر لوگ جو ہے وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر جو ہے وہ پھرتے ہیں. جو سرد آب و ہوا والے علاقے ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں وہ گرم کپڑے اور موٹے کپڑے پہن کر جو ہیں وہ پھرتے ہیں. یہاں میں ٹیچرز کو کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں. میک شور کریں کہ بچے جو ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیں. آپ ان کو کیا ایکٹیویٹیز دے سکتی ہیں؟ آپ ان کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک ڈومین کو چوز کر لیں. جیسے ہم نے بات کی فوڈ کے حوالے سے, تو ایک بچہ جو ہے وہ فوڈ کے حوالے سے, یا آپ ان کو ٹیم ورک میں بھی کام کرنے کے لیے انگیج کر سکتی ہیں. آپ ایک ٹیم کو جو ہے وہ کام دے سکتی ہیں کہ وہ جتنے بھی ہم لوگوں نے بات کی سرد اور گرم آب و ہوا والے, تو پہناوے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. کچھ جو ٹیم ہے وہ ہمارے فوڈ کے حوالے سے بات کر سکتی ہے, اور جو کچھ ٹیم ہے وہ ہماری ہاؤسز کے حوالے سے بات کر سکتی ہے. اور ایک ٹیم کو آپ جو ہے یہ ورک اسائن کر سکتے ہیں کہ وہ مونسون رین کے حوالے سے بات کرے. اب بارشیں جو ہے ویسے تو ہماری فصلوں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو آپ اس حوالے سے بھی بچوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہمیں اچھے سے سمجھ آئے.
यहाँ पर मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने बच्चों को जो है वो आबो हवा के हवाले से बताया है। आप जो है वो अपने बच्चों को जो प्रैक्टिकली घर दिखा सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। इसके अलावा आप उनको मोटे जो कपड़े होते हैं और जो सर्दी और गर्मी के कपड़े होते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं कि ये कपड़े जो हैं वो सर्दी के हैं और ये कपड़े जो हैं वो गर्मी के हैं। फिर फूड के हवाले से भी हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वेजिटेबल भी हमारे घर में जो है वो आबो हवा के हिसाब से ही आती है, तो आप वो बच्चों को दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे जो है ये छोटी छोटी एक्टिविटी करके खुश भी होते हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को देख के बड़ा जो है वो इस चीज़ को फैंटेसाइज भी करते हैं और इमेजिनेशन में जब उनकी एक चीज़ आ जाती है तो फिर वो नहीं जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद किसी भी मालूमात के लिए आप हमारी जो है वो वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और एक्टिविटी टेम्पलेट्स। और अगर आपको मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए हो तो हमारी वीडियोस तो फिर आपके पास हैं ही, आप जल्दी से हमारी वीडियो देख सकते हैं QR कोड को स्कैन करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।